तबे हिसाब को देखला बड़ू को प्रश्न उठुची जे ये किभली भाबरे बर्बाद करूचंती निजे केवल फोटो टिके उठिबो आ एक विराट बड़ काम कुआडे करदेले कौन ना गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड्स रे ओडिशा आसला पखाल रे पखाल कहा एई किछि दिन तळे आपण मान तो सुनिथिबे बा यूट्यूब जरिया मध्ये देखिथिबे जे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रे आम ओडिशा प्रथम स्थान होईची कोउथि पई पखाल पखाल दिवस पई को दिवस पई पखाल दिवस पई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रे आम ओडिशा रो नाम आसीची बहुत खुशी आ गर्वर विषय से पखाल दिवस हो सुखुआ दिवस हो जाऊ किबा पेज तोराणी दिवस मध्ये हो जहाँ भी हो किंतु जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रे जो नाटा आसिला सेईटा सबुटु बहुत हमको आवश्यक थिला कारण एही द्वारा हमर भविष्यत अछि भाई ए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड जदी हमर ओडिसा रो नाम जदी जीवो एठी हमर फ्यूचर अछि एही द्वारा हम आगो को भलो रे बंची परिबा हमर भविष्यत गढी परिबा हमर पिला माने भलो आ उच्च शिक्षा लाभ करिवे सेमानकर फ्यूचर रे बड़ बड़ चाकरी एमिति कि जे एरोप्लेन फ्लाइट मध्ये से माने उड़ै पारिबे बड़ बड़ आ साइंटिस्ट वैज्ञानिक बड़ बड़ इंजीनियर बड़ बड़ माने ताठु बड़ काम गुड़ा करि पारिबे कोठी ए जे पखाल दिवस जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रे नाटा जो लागि जाई छै ना सेइथि पई एटा हम पई गोटे गर्वर विषय तो आपण मान को बहुत इंटरेस्टिंग विषयटा आज कहबी वीडियो आरंभ शेष पर्यंत लागि रहे बोले अनुरोध करछु मु फिरोज कुमार माली आपण मान देखुछन्ते फिरोज टिक एंड टेक रे तबे हिसाब को देखला बड़ू को प्रश्न उठुची जे ये किभली भाबरे बर्बाद करूचंती निजे केवल फोटो टिके उठिबो आ एक विराट बड़ काम कुआडे करदेले कौन ना गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्ड्स रे ओडिशा आसला पखाल रे पखाल कहा सहित कंपटीशन करछना आ केही पखाल नांती पखाल विशेषत्व होची केवल ओडियांकर थण एथिरे गिनीज बुक कहा सहित मिसी काणले कोन पई ना हमें 1100 केजी भात रांधिकी तादर पानी पुरेकी पखाल कर दीचु 5000 केजी पकईले किए मना करथला एथिपाई गदी कले एथिपाई ये 32 लाख टंका देले गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्स को ताठारु किणी के आनले सर्टिफिकेट तो एई जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रे हमर जो पखाल दिवस नामटा आसीची हमर गोटे छोट चिंताधारा रे आमे जदी गोटे कंपटीशन करूछु जेमिति गोटे क्रिकेट हो किबा हॉकी हो वॉलीबॉल हो या जे कोनसी जदी हमर डांस कंपटीशन हो किबा सिंगिंग कंपटीशन हो किबा रनिंग कंपटीशन कोन सबु राज्यर बा सबु देशर से गोटे प्रकार काम रे से माने से दक्षता रे गोटे प्रकार व्यक्ति माने रहइबो केमति से गोटे टाइप रो लोक माने जदी रनिंग कंपटीशन हैला तो सबु राज्यर सबु देशर आउ व्यक्ति माने सेठी कोन बछा जिवे आ से माने समस्त कोन रनिंग ही करिवे आ जने रनिंग करूथुबो जने गीतटे बो किना टाणुथुबो आउ किए जने बेड धरि कि छक्का चौका हम पेटी फिल्म जेमति से टाइप रो जदी सब मिक्सिंग हेई करी कोनोसी कंपटीशन के भाग नियंती नै गोटे मु कहबाटा आपण मान गुडी ऑड पर लागतो किंतु जदी आपण माने टिके ध्यान सहकार समय बाहर कर सुनिबे देखिबे तो निश्चय बुझी पारिबे जे कंपटीशन माने गोटे टाइप रो लोक माने सेठी कोन भाग नियंती जदी रनिंग माने 10 20 30 लोक सब सेही टाइप रो लोक माने समस्त रनिंग करनते दौड़ प्रतियोगिता रे जदी सिंगिंग माने सेही टाइप रो व्यक्ति माने झियो हो पुओ समस्त गीत गाइबे कि ओडिया हिंदी इंग्लिश मराठी आ गुजराती पंजाबी आ कन्नड़ा मलयालम तेलुगु तमिल जे कोनोसी भाषा रे से माने गीत गाय पे कंपटीशन कर जाय सेटको तो सेमानको भितरु किए फास्ट हे जिवो किए सेकंड हे जिवो किए थर्ड हे जिवो सेठी सेमानको कोन आ प्राइज दिया जाय सेठी सेमानकर दक्षता को परीक्षा करा जाय किए सबुठारो बेस्ट करूची बोली सेठी धरा जाय हमर पखाल दिवस रे कोन तांको परि आउ के पखाल दिवस रे पाळी ही नांती जार जार निज निज भेराइटी सेटा गुडा से माने देइछंती किंतु आम ओडिसा रे कोन कले पखाल आइटम टा जाई के 1100 केजी ना 1200 केजी रो पखाल सेठी अरे 1100 का 11000 केजी आ पखाल कले कोनटा हे जाई थांता किंतु एठी जो मेन पॉइंट टा आसुची कोन एठी सब बेले सोचनीय विषय भाबिबार कथा एठी जे
ସେଇ ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣିବା ପାଇଁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ସେଇଠି? ମାନେ ଗିନିଜ ବୁକ୍ ଅଫ ୱାର୍ଲଡ ର ଯୋଉ ଫଣ୍ଡ କୁ ସେଇଠି ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଇଠ କରିଛନ୍ତି? 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। এইটা হচ্ছে মুখ্য বিষয়টা, যে 32 লক্ষ টଙ୍କା ଦେଇକି সার্টিফিকেট আনিଛନ୍ତି। কেতে লক্ষ? 32 লক্ষ টଙ୍କା। কিন্তু 500,000 ଟଙ୍କାର ଯୋଉ ବିଧବା ମା ମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ ବାଇ ଟାଇମ ମାସକୁ ମାସ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି। କିଏ ତ ଖାଲି ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି କାହାର ଆଉ ପାଦ ଗୁଡାକ ଫଟୋ ଖାଇଯାଉଛି। ମୁଁ ସେଇ ଗତ ମାସରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି, ସେ ମା ମାନେ ଭଲରେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଲୋକ ବହିକିରି ନଉଛନ୍ତି, ବହିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ମତେ ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଆସିନି। ଆଗ ହାତକୁ ହାତ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା। ଏବେ ଯୋଉ ଖାତାକୁ ଖାତା, ବ୍ୟାଙ୍କ 2 ମାସ 3 ମାସ 4 ମାସ ହେଲାଣି ଆମ ପଇସା ବି ଆମକୁ ମିଳୁନି। ଆମେ 10 କିଲୋମିଟର 15 କିଲୋମିଟର 20 କିଲୋମିଟରରୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରୁଛୁ ଘରକୁ। କିନ୍ତୁ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗିନିଜ ବୁକ୍ ଅଫ ୱାର୍ଲଡ ରେ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଣିଛନ୍ତି। ତ କାହିଁକି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଭାଇ? ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଯିବ। ଆଉ ଏମିତି 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି 32 ଲକ୍ଷ ଆଉ ଟିକେ କମ ହେଇଗଲା ଭାବୁ। ଯଦି ସେଟା ଯଦି 1 କରୋଡ଼ ବି, ଯଦି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ସେମାନେ ଚାର୍ଜ କରିଥାନ୍ତେ, ତଥାପି ଆମେ ଦେଇକି ଆଣିବା ଦରକାର ଥିଲା। କାହିଁକି? ସେଇ ପଖାଳଖିଆ ଦିବସର ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଭବିଷ୍ୟତ ସେଇଠି ଅଛି, ଆମର ପଖାଳ ଖିଆର ଅଛି। ପଖାଳ ଖିଆ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରିକିରି ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇପାରିବା। ଆମେ ବଡ ବଡ ITI କମ୍ପାନୀରେ ବଡ ବଡ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦରମା ପାଇବାର ଚାକିରି କରିପାରିବା। ବଡ ସେଇଠି ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି ଭାଇ। ସେଇଠି କୋଉଠି? ପଖାଳ ଶୁଖୁଆ ଖିଆର ଯୋଉ ଦିବସର ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ସେଇଠି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରୁଛି, ଆଉ ଏ ଯୋଜନା ତ ଗଲା, ନେକ୍ସଟ ଯୋଜନା ଯଦି ପୁଣି ଯଦି ଆଉ ଭୋଟ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ এইଭଳି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବଳବାନ ବହୁବାଳୀ ପରି ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଜିତେଇବାକୁ ହବ। କାହିଁକି? ପଖାଳ ଦିବସରେ ସିଏ ଆମକୁ ପରିଚୟ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟର ପରିଚୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ସିନେମା ହଲ ମଧ୍ୟ ସେ କରିବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକକୁ 2ଟା ଲେଖା ସିନେମା ହଲ କରିବେ। କାହିଁକି ହେବେ? ଆଉ ଆମ ଚାକିରି ମିଳିବ ଭାଇ। ଚାକିରି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଚାକିରି କରିବା କୋଉଠି? ଫିଲ୍ମ ହଲରେ ଚାକିରି କରିବା। ଫିଲ୍ମ ହଲରେ କିଏ ତ ଟିକଟ ଦଉଥିବ, କିଏ ତ ଚିପ୍ସ ବିକୁଥିବ, କିଏ ତ ଭିତରେ ପଶିକି ଚଣା ବିକୁଥିବ, କିଏ ଲିଆ ମୁଢି ବିକୁଥିବ। ଚାକିରି ଦରକାର ଆମକୁ, ଚାକିରି। ସିନେମା ହଲରେ ଚାକିରି ଦରକାର ଆମକୁ। এইଭଳିଆ ନେତା ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଦରକାର ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁ ନ ଲାଗୁ, ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। এই ସମୟରେ ଆଜିର ଯୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ମତେ ଏତେ ପସନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଯେ କହିଲେ ନ ସରେ। ମୁଁ ସେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ନେଇକି ପୁରା କଣ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ନା ମୁଁ ଠିକରେ ଖାଇପାରୁଛି ନା ଠିକରେ ଶୋଇପାରୁଛି, ମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଆନନ୍ଦ। ଏଇ ଟାଇପର ନେତା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲକରେ 2ଟା ସିନେମା ହଲ ହବ। ତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେ ଏଇପରି ନେତା ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ଦିଆଯାଉ, ଯୋ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପଖାଳ ହେଲା, କାଲି ଆଉ ବାସି ପଖାଳ ହବ, ତାପରେ ଆଉ ବାସି ତୋରାଣୀ ଦିବସ ଯେ କୌଣସି ହବ, ସେଇଠି ଭାଗ ନେବାକୁ ହବ। ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବଦଳରେ 32 ଲକ୍ଷ କଣ 72 ଲକ୍ଷ ମତ ଆମେ ଦେଇକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣିବୁ। ଓଡିଶାର ପାୱାର, ଓଡିଶା ବୋଲି କଣ ଏତେ କମଜୋର ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା କଣ? ପଖାଳ ଖିଆ ହାତରେ ବାପା, ଏଟା ପଖାଳ ଖିଆର ପାୱାର। 32 ଲକ୍ଷ କଣ 72 ଲକ୍ଷ ମତେ ଦେଇକି ଆମେ ଆଣିବୁ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ନେଇ ଆସୁଛି। ପୁନର୍ବାର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖା ହବ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।